Nakamugna og trapiko ang tanker truck nga mibabag sa National Highway, South Cotabato, Tomaca Road, U Village, Barangay Apupong, Jensan, alas 7:50 sa gabi, Marso 11. Kinihuman nga mibangga ang usa ka tricycle sa passenger side nga bahin sa maong truck. Sa maong insidente, usa ka babayi ang nasamdan, human mahulugan og mga bildos sa tricycle ang iyahang ulo. Matod pa sa tricycle driver, Hiner, ang tamdagan gina niya. Wala ako bantay ba nga, kuhan. Pag una na akong tanaw, dili pa ang sanay, ula pa niliko ang sakinan. Uli na. Ay, gisundo na ko akong asawa ug anak ba. o nasab nga nakaresponde ang mga tanod sa Barangay Apupong ug ilahang gisiguro nga hapsay ang dagan sa trapiko sa highway. So may tawag nga na ay bangga diri sa atbang sa Kisisi, so ato insigida nagresponde ang tanod. So ang naabtan namo pag-abot namo diri mao lang tong naabtan namo diri nga nakakusog traffic tungod kay ang container van nagbabag yun sa tunga kay nagsangko man sa tricycle. So mao na lang to among naabtan diri, so ang among gimanage ang traffic na lang yun. Base sa investigasyon sa TEU Jensan, paliko na ang tanker truck nga may kargang mantika sa warehouse sa nahisgutang lugar, dihang kalit mi bangga sa iyang kilid ang tricycle. Nagdumili sab nga moatubang sa kamera ang driver sa tanker truck o gibutsyag matod pa sa ilahang kumpanya nga iareglo ang panghitabo tungod pigado ang kahimtang sa tricycle driver. Nasayran, illegal attachment ang bayulasyon sa tricycle. Anana usab sa maayong kahimtang ang babae nga nasamdan sa insidente. Pahimangno sa kapulisan sa mga driver nga mag-amping sa pagmaneho aron malikay sa disgrasya. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Enami Mugpon sa Brigada News Jensan, Brigada News.